तमाम जिंदगीर गुनार बोझा माथाय लइया नजुले रहमतेर समय यदि चोखेर पानी गुलो छेड़े दिया कांदेन आर बोलेन मालिक जीवनेर सब गुनार उपरे लज्जित आल्लाह एतदिन आपनार हुकुम पालन करी नाई आल्लाह शयतानेर ओयासवासाय पड़े करछि गो आपनि माफ करे देन चोखेर पानी गुलो छेड़े दिया यदि आल्लाहर दरबारे आपनि दरखास्त करें आमार आल्लाह बोलेन बान्दारे যৌবন কালে যদি একবার ডাক দেস আমি 70 বার বান্দা তোর ডাকে জবাব দেই এ যুবক ভাইরা ক্বালু লাম নাকুম মিনাল মুসাল্লিন যারা দুনিয়ার জমিনে মুসল্লি ছিল না তারাই তো জাহান্নামী এক নম্বরে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ আল্লাহর নবী বলেন উম্মতেরারি হাশরের মাঠে যদি হিসাব হয় আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাহ কিয়ামতের